most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran, Nurun wa Bayan. Al-Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे का ब्लेस्ड डे है और अभी आपने फ्राइडे सुन्नस का रिमाइंडर देखा है, तो इंशाल्लाह हम सब इन सुन्नस को फॉलो करेंगे। और रमज़ान बिल्कुल करीब है और उसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ, क्योंकि हम सब तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की, लेकिन उसमें एक हदीस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। सही बुखारी की हदीस है नंबर 38। Whoever observes fast during the month of Ramadan out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven। यानी जो भी शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है ईमान और एहतिसाब के साथ, अब हसूल अजर और सवाब की नीयत से, इसका ये मतलब है कि उसकी जो इंटेंशन है वो अल्लाह ताला का चेहरा पाना है, उससे रिवॉर्ड लेना है, तो उसके साथ अगर वो रोज़े रखता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, ऑल पास्ट सिंस विल बी फॉरगिवन। नाउ आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि हम भी रोज़े रखते हैं, कुछ लोग तो आदतन रोज़े रखते हैं, कुछ लोग घर पे अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं तो वो उनके कहने पे रोज़े रख लेते हैं। कुछ लोगों की ये इंटेंशन होती है कि अच्छा रमज़ान आ रहा है, वी वांट टू लूज़ वेट, तो हम अब स्लिम हो जाएंगे रमज़ान के बाद, हमने अच्छी हेल्दी ईटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें साइड पे, आप इस हदीस पे देखें कि क्या बात हो रही है कि जिसने आउट ऑफ सिंसियर फेथ यानी अल्लाह के रिवॉर्ड पाने के लिए जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके सारे सिंस जो हैं पास्ट सिंस, यानी कि जो उसने बचपन से लेके जवानी तक के किए हैं, जो उसने पिछले मंथ किए हैं, जो पिछले वीक किए हैं, जो एक दिन पहले किए हैं, यानी जितने उसके पास सिंस सब माफ़ हो जाएंगे। इससे बड़ी जो अल्लाह की तरफ से रहमत क्या हो सकती है। ये दुनिया तो चंद दिन की है, इसके गोल्स हमने क्या करने के, वेट लूज हो जाए या फिर किसी की खुशी के लिए, किसी की अप्रिसिएशन पाने के लिए थोड़ी दिन की लोग तारीफ करेंगे, उसके बाद क्या मिलेगा। लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ पे हमेशा रहना है, तो उसकी हसूल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हमें इस रिवॉर्ड को पाना है, ये इंटेंशन बनानी है कि हमें ये 4 दिन के फ़ायदे नहीं चाहिए कि वेट लूज़ हो जाएगा रमज़ान के बाद तो फिर क्या होगा। लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ पे अल्लाह ताला का रिवॉर्ड हमें मिलना है, जहाँ पे आसानियाँ हैं, जन्नत है, उसके लिए कोशिश करनी है। और उसके लिए ये है कि हमारी इंटेंशन ये हो कि हमें जो भी काम करना है रिवॉर्ड हमें अल्लाह से चाहिए। आप कोई भी नेकी करते हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, घर के कोई काम कर रहे हैं, सहरी बना रहे हैं, इफ्तार बना रहे हैं, किसी को कोई खिदमत कर रहे हैं, वट एवर कोई भी गुड डीड कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? हम ये अल्लाह से बात करें कि अल्लाह आई वॉन्ट टू डू इट फॉर यू, आई एम डूइंग इट फॉर यू ओनली, मुझे आपसे रिवॉर्ड चाहिए। तो हम सब ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो भी हम नेकी करते हैं रमज़ान में या उससे बाहर भी, तो हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमें आदतन नहीं ये करना, एक रिचुअल समझ के नहीं करना, बल्कि हमें अल्लाह ताला का प्लेयर चाहिए, हमें अल्लाह की रज़ा चाहिए, हमें अल्लाह का चेहरा चाहिए जजमेंट डे पे, ताकि हम इसलिए ये सारे काम करें। और सुभान अल्लाह, आप ये देखें कि जब भी हम ये करेंगे तो जो वेट लॉस है वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हम क्यों अपनी ऐसी इंटेंशंस बनाकर दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी के लिए हम छोटी मोटी इंटेंशंस बनाकर हम दुनिया के फ़ायदे ले लें और आखिरत के फ़ायदे से हम महरूम हो जाएं, जो कि हमेशा के लिए हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, हमेशा जो भी नेकी करें, रमज़ान में है, उसके बाद हैं, उससे पहले हैं, कि अल्लाह मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, मुझे आपसे रिवॉर्ड चाहिए। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह रिवॉर्ड देंगे तो फिर क्या ही बात है, अल्लाह के रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है अपने बंदे के लिए। तो एक तो ये हो गया कि जो भी काम करना है, और उसके बाद जब आप नेकी कर लें, नेकी के दौरान भी अपनी इंटेंशन को चेक करें, और जब नेकी कर लें तो उसके बाद आपने ये कहना है कि या अल्लाह मैं जो भी ये काम किया है इसको कबूल भी फरमा ले, या अल्लाह एक्सेप्ट दिस फ्रॉम मी,
ٹھیک ہے, ہمیں اعمال کرتے نہیں جانا بلکہ ہمیں اسے قبولیت کی بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پلیز ایکسیپٹ آل دا عبادہ اینڈ آل دا گڈ ڈیڈس دیٹ وی آر ڈوئنگ, اٹس اونلی فار یو, پلیز ایکسیپٹ دس فرام اس. سو اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اوکے, سو اب ہم سورہ تکاثر کی ریسیٹیشن سنتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپلینیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس سورہ کی جو سمری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ خود سے بھی اس کی تفسیر پڑھیے گا. آج کل آپ دیکھیں کہ ایوری بڈی از کمپیٹنگ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی وہ ویلتھ کمانے میں لگائے ہوئے ہیں, ہاؤسز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے, زیادہ سے زیادہ اپنی پراپرٹی ہم جمع کر لیں, یا زیادہ سے زیادہ فیشن میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے, پھر جو بھی مال اکٹھا کرنے میں انسان لگا ہوا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ جب دنیا ختم ہوگی یا اس کی موت ہی آ جائے گی تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ میری جو ساری ایفرٹس جو ہیں وہ تو ویسٹ ہو گئیں, ان چیزوں میں لگ گئیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی ججمنٹ ڈے پہ. انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے, اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے. جبکہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ وہ کمپٹیشن کس میں کرے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے, اس میں سبقت لے کے جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, ورلڈلی پرسوٹس ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو ویلیو ہے وہ تو گڈ ڈیڈز کی ہے. ہاں مال کا ہونا برا نہیں ہے. ہسٹری میں اگر ہم پڑھیں تو حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان سب کے پاس مال تھا, لیکن انہوں نے اس مال کو صحیح جگہ پہ لگایا, اس سے اپنی آخرت بنائی, دنیا نہیں بنائی, اپنی آخرت بنائی. تو ڈیفینیٹلی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ضرورت کی ہونی چاہیے, لیکن ہمارا مین فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اچھی آخرت بنانی ہے. اب سائڈ سٹوری سن لیتے ہیں اسی سورہ کے کانٹیکسٹ میں. بسم اللہ. Uncle Donald had no farm, so every day he would sit in front of his little house with a sad face. One day the king passed by and asked why he was sad. The farmer said, "I don't have a farm." The king asked, "If I give you a big land, will this make you happy?" The farmer said, "Of course, the bigger the better." The king said, "I'll make a deal with you. Any distance you walk in my kingdom will be yours. But you have to come back and let me know how far you walk so I can write you a contract." Of course, the farmer was dancing in the streets. He started from his little village until he reached a big city 20 miles away. He thought about going back to the king, but he said to himself, "I am still 37 years old. I can walk more and take more land." He walked to another city and crossed by another province state and the one after. But he said, "I am still 44. I can walk more." Finally, he reached the ocean. He said, "The whole country is now mine, but I am still 59. I can build a boat, cross the ocean and take over the continent on the other side." However, he slipped and hit his head hard while he was working inside the boat. Eventually, he died, and the boat became his grave. How much land did he take? So how was it? Wasn't this an interesting story? اور اسی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بڑی ریلیونٹ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if a human being had a valley of gold, he would want a second one. یعنی اگر ایک انسان کے پاس ایک پوری ویلی گولڈ کی بھی ہو جائے گی نا تو وہ ایک اور ویلی چاہے گا. And if they had two valleys, they would still want a third one. یعنی اگر دو بھی ہو جائیں گی تو اس کو چاہے گا کہ ایک اور ویلی ہو جائے گولڈ کی. Nothing would satisfy their greed except the dirt in their grave.
یعنی اس کی جو یہ گریڈ ہے وہ اس دنیا میں ختم نہیں ہوگی، یہ تبھی ختم ہوگی جب وہ قبر کے اندر پہنچ جائے گا، قبر کی مٹی میں اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کمپٹیشن اپنے ہاؤسز میں، اپنے فیشن میں، اپنے مال میں، اپنے ڈفرنٹ جو بھی ہمارے دنیا کے صرف ورلڈلی گولز ہیں ان کے پیچھے کمپٹیشن کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ انسان کبھی سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا ایک گھر اس نے بنا لیا، وہ چاہے گا اب ایک اور اچھا گھر مل جائے، کیونکہ اس کے فرینڈ کا گھر بہت اچھا ہے۔ کسی نے ایک جو ہے اپنی کوئی پراپرٹی خرید لی ہے تو فرینڈ سے پتہ چلا کہ اس نے 3-4 پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، تو وہ چاہے گا کہ میں بھی ایک اور خرید لوں، کیونکہ کمپٹیشن ہے نا۔ تو یہ کمپٹیشن آپ کو کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ جب آپ گریو میں پہنچ جائیں گے، تو قبر کی مٹی سکون دے گی۔ تو انسان کو اس سے کیا میسج ملتا ہے کہ اس دنیا میں رہیں لیکن ضرورت کا رہیں، کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں میں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے ایک مسافر سمجھ کے کہ ایک ٹریولر کی طرح، تو وہ دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت پہ فوکس کرتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز دی ہیں ان کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں، اس پہ شکر کریں، اور اس دنیا کو ایک ٹیمپرری جگہ سمجھیں۔ یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے۔ چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنا اپنے آپ کو نہ کھپا دیں کہ ہم اپنی آخرت بھول جائیں۔ تو صرف قبر کی مٹی جو ہے وہ انسان کو سیٹسفائی کرے گی۔ جنہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ اصل سیٹسفیکشن تو جنہ میں ملے گی، اور وہیں سب کچھ ملے گا۔ اس دنیا میں کبھی ہم سیٹسفائی نہیں ہو سکتے، ہم تھک جائیں گے ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے، پھر دوسری چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بس یہی ایک میسج ہم سب کے لیے کہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں، زیادہ سے زیادہ دنیا کے گولز رکھیں ضرورت کی حد تک جو آپ کو فائدہ دیں، دنیا میں بھی نفع ملے، آخرت میں بھی نفع ملے، لیکن مین ہمارا جو پرائمری گول کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، آخرت کی فکر کرنا، اور اس کے لیے آخرت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، اپنی ڈیتھ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا، کیونکہ موت کو زیادہ یاد رکھیں گے تو اس دنیا کے گولز کے پیچھے ہم اتنا نہیں بھاگیں گے۔ سو دیٹ واز آل۔ آئی ہوپ کہ جو آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم۔